माने प्रत्येक संक्रांति रे अच्छा अच्छा हमर एठी नाम संकीर्तन हुए। ओहो एई जगह रे आज्ञा राति 8 रु 9 भितर माने हाथी मानकर एठी माने गहଳି लागे। आज्ञा देखो माने हाथ हियाडे जो माने पाउनी माने केते माने जो गभीर केते सुडंगे तुमको नेकी जीबी ठीक माने भुवनेश्वर ठीक से माने सेंटर रे म आपन माने छाड़ देबी। ओहो माने भुवनेश्वर पूरा एला इया अछि माने एई पटे गोटे सुडंग अछि जोटा कि भुवनेश्वर बाहरिबो। आज्ञा अंको अछि अच्छा यार भितर माने पूरा विश्व पर साप नांदी। अच्छा आज्ञा माने एठी माने बसबास करंती ओइट रहउछंदी। आज्ञा नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु बर्तमान आम जा धानगर मुंडिया मु तो जान नी मत कहले ये पाखे गोटे मुंडिया अच्छी जोटा कि भारी रहस्यमय कथा ये लोक मैंने कहते तेणु आम जेहेतु वर्षा सीजन चली वर्षा दिन तेणु आम भाविलु ये टाइम गले सुविधा हम कारण ठंडा लगे मुंडिया पहाड़ चढ़िया पड़ो तेज चलतु आम जा देखा कौन अच्छा चलतु यही बाटे ही आम जा देखु दिज भाई जाऊँ बोधे पचारिया से मुंडिया विषय ओ भाई कौन से मुंडिया आगे अच्छी गोटे हाँ मत बाटर कहले यही पड़े ना देखु आज्ञा जंगल ये जंगल देख बर्तमान आम जा पड़ू देखो काजू जंगल हाँ चलो 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 आप जाऊँ सागर गले सेफ लगुच मत चलतु बसतु बर्तमान मु दी भाई सहित जाऊँगी देखी से कौन कहते गोटे मुझे शुणी लोक शुणी गोटे कौन धानहर मुंडिया अच्छी आउ गोटे पड़िया अच्छी से लोक विभिन्न प्रकार कथा कहते तेज चलतु सहित देखा पचार एक्चुअली कौन कथा कौन भाई आसतु भाई भाई आसले आसले कौन एक्चुअली दीदी से मुंडिया विषय कौन कहले आमर यहाँ हूँ माने पूर्वपुरुष आम शुणी आसुचु जे यहाँ आम कहते जो धानहर मुंडिया। अच्छा अच्छा आज्ञा माने सेपटे गोटे अच्छी माने मुनि ऋषि माने थे आज्ञा आगुरु सेपटे आमर गोटे गुंफाटे अच्छी कुछ भीतर अच्छी आज्ञा एठी कि ना एपटे हां हो चल 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 दर्शकु शुणेटी कौन गोटे गुंफा भी अच्छी कहते तेज चलतु ये बाटे मुंडिया पाड़ ये बाटे जाऊँ चल चल भाई भाई देखी चल वर्षा सीजन पहाड़ देखी देखी चल चल ओ एठी माँ भी अच्छा बन दुर्गा ओ माँ अच्छा प्रथम आग माँ को मुंडिया मारे हाँ माँ को मुंडिया मारदेवा आज्ञा भाई टी कैमरा धरना मुंडी मुंडिया मार दिए आज्ञा दियंतु भाई धन्यवाद कैमरा दिंतु धर पके हमर एटा होची हमर जो मु आपन जो कहउतली गुंफा विषय रे अच्छा 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 हमर एठी माने प्रत्येक संक्रांति रे अच्छा अच्छा हमर एठी नाम संकीर्तन हुए। ओहो यही जगह रे आज्ञा दर्शक बंधु देखंतु गुंफा ये प्रत्येक शनिवार संक्रांति रे शनिवार तो कहि परबनी जेबे भी संक्रांति पड़ुची यही जगह नाम संकीर्तन होउची देखो यहाँ हूँ से पहाड़ गछ ये गुंफा भाई आप देखुं भितर जानी कारण सेफ लगुनि भाई अच्छा तथापि मन टे भय रोचे तेरे आर भाई कौन पचारदे कौन रही भाई कौन आउ कौन ये कौन ठाकुर केमती कौन सब संक्रांति नाम संकीर्तन हुए। अच्छा अच्छा लोक टी आसती अच्छा देखा एमती चलती सब ओ ताले माँ को आम देखईदे माँ ये अच्छा सब संक्रांति ये पूजा होती जा हूँ माँ सह आमको से माँ को ना गोटे हरिबोल दि जाऊ बोल आंदा कबार हरि बोल और कबार हरि बोल बर्तमान माँ को दर्शन कले से गुंफा रहस्यमय गुंफा को देखो यही हूँ से गुंफा जोटि की प्रति संक्रांति ये पूजा अर्चना हुए ये माँ ये विराजमान कर देखु 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 दर्शक बंधु माँ को दर्शन कलापर से मुंडियार भ्यू टी आप देखु बर्तमान आमको आहरी आगू जा पड़ो से भाई को कहवा अनुसार से आगे से मुंडिया अच्छी एवं जहाँ आम लोक शुणीचे
से आगे से पड़िया अच्छी तेरे चलतु दर्शक बंधु देखा पचार आते बाट रहा भाई मुझे आउ केते बाट कहले जा पड़ो आज्ञा आमर ये अल्प बाट अच्छी आपड़ आम सागर आसतु तथापि केते बाट हम माने हाफ किलोमीटर हम आहरी हाफ किलोमीटर आज्ञा हो चलो मुंडिया पहाड़ जगह तो चल 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 आई चलतु चलतु देखो दर्शक बंधु भाई आगे आगे भाई मैंने रुहतु आज्ञा आपन देखिए आसबे जेहेतु माने सतर्क कहीं ये हाथी मैंने पूरा अच्छी माने राज चलती ओ हाथी मैंने चलती ओहो आपन देखिए आसबे ये हाथी भी अच्छा आज्ञा ओहो चल चल शुणिले तो कौन कहले भाई मैंने ये गोटे हाथी मैंने भी आसती नर्माल कथा जंगल हाथी मैंने आसबे किंतु ये गाँ पाखे भी हाथी आउछंती छड़ा टी लगे देखिए टी ये लगुच तेज चलतु देखु कि भाव में सब काजू जंगल चल तो देखिए दर्शक मैंने देखुं कि जगह लगुच भय लगे आपड़ जब भी आसुँच तो सांगरे से गाँ लोक मानू नहीं आसबे कारण आप नुआ नुआ आसिले जगह को जापर तेणु सांगे आसिले आप गाइड करने सुविधा हम जहा हूँ मुझे से भाई मैंने देखाई गले सागर बर्तमान मुझे जाऊँगी से जो लोक कहते से जो मुंडिया कथा कहती नर्माल से जो कहती ये कौन धान घर मुंडिया नर्माली धान घर मुंडिया आम धान शुणीचे भात शुणीचे तेणु धान घर ना मुंडिया भी अच्छी आज्ञा तेज चलो देखते आज्ञा एक सुंदर गछ ओ ये काजू गछ पूरा लगुच जमी बर गछ ओहल चलतु कि सुंदर जगह देखु आज्ञा सुंदर हाँ भाई यहाँ हूँ आमर मयूर मानक आटास्थली कौन माने आमर मयूर तक आसिक आमर जो अच्छी पड़ियाटा ये आसिक जो माने चोरा बुला एटा आज्ञा ये पर्टिकुलर जगह आज्ञा अच्छा अच्छा हाँ चलतु आज्ञा देखिले बर्तमान आगू जा आज्ञा चलतु दर्शक देखते माने बाघ मयूर बढ़िया पूरा गाँ लोक पूरा खुशी हो देखिकी आम तो देखुचे सब नर्माल नंदनकान मानक आम ये लोक पाखे भी आसिक रोच चलतु देखिए पचारिया भाई आ केते भाई आ कौन अरे एई जगहटा भाई कोई जगह एई जो आपण जो देखुन माने खेल पड़े वाडा हेची एटा आज्ञा रो मुझे देखी थी प्रत्येक माने संक्रांति दिन हाथी माने आसिकी माने 10 रु 12 हाथी माने एठी आसिकी बसंती कौन बस एई जो पड़ियाटा अछि एठी ना हमर पूर्व पुरुष माने भी देखिसंती तापर भी एई जो रिसेंट टाइम गला जो संक्रांतिरा हम गाँ लोग भी माने देखिसंती आसिकी माने एठी आसिकी हाथी माने एठी रुहंती आज्ञा माने केवल संक्रांति केवल संक्रांति भाई को कहवा कथा ये जो पड़ियाटा आप देखिले मुझे देखे दूसरी विजुआलटा आउ थे देखो ये जो पड़ियाटा देखो जो भाई ठिया ये जो पड़ियाटा कहवा अनुसार ये जो राउंडटा ये राउंड रे कुआडे प्रति संक्रांति रे जब भी संक्रांति पड़ुची भाई को कहवा कथा यही संक्रांति गोटे हाथी मैंने ये आसती पुणी गोटे हाथी दीटा हाथी नुहे 8 ରୁ 10 हाथी दर्शक बंधु मत लगुच किसी मिराकिल है भाई जिनसा ये हो कारण हाथी मैंने 8 ରୁ 10 संक्रांति राति गली से विषय कौन हाथी केमती कौन आसती कौन रही आमर पूर्व पुरुष माने कही आसीचंती जे एठी माने प्रत्येक संक्रांति दिन राति 8 ରୁ 9 भितर माने हाथी मानकर एठी माने गहଳି लागे ओ 8 ରୁ 9 राति रे आज्ञा अच्छा अच्छा तापरे माने एमिति गोटे अछि जो मिराकल अछि अच्छा प्रभुंकर माने से माने कोन भी माने प्रत्येक संक्रांति रे अच्छा अच्छा माने केबे माने बंद नहीं माने प्रत्येक संक्रांति रे हाथी मानकर एठी गहଳି ओहो ताले ये जो पड़िया आपण देखुछथि दर्शक बंधु ये देखंतु ये जो पड़ियाटा पर्टिकुलर ये जो पड़िया वर्तमान वर्षा दिन पई घास बास उठी जाय भाई वर्षा दिन घास बास उठी जाय छी हमर जेते माने वर्षा सीजन माने श्रावण मास अच्छा माने वर्षा माने घास जो आमर जो अना मना सब अच्छी अच्छा अच्छा गछ मुछ अच्छी सब नहीं मु कहली एते बड़ जगहटा पड़ी माने पिला पिली काले एठी लोक को चाष बास की करथि जगह थिबो कि केही खेला खेली करथि केमिति करिए जे तो हाथी मानकर माने भय अछि एठी कि बा किए भी आसीबो ओहो दर्शक बंधु बर्तमान आपण सुनछंती हाथी माने भी एठी माने लोक माने भय सृष्टि करछंती आज्ञा तेबे चलंतु बर्तमान आमे देखिले
ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଧାନ ଘର ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆମର ଅଛି ମାନେ ବନ ଦୁର୍ଗା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ହେଲା ଆମର ଧାନ ଘର ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଚ୍ଛା ବାକି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଆମର ହଁ 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 ପାହାଡ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗଣ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଗଣ ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୋଳିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁକା ତ ଖୋଳିକି ସବୁ ଗାଢ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ଆଗ ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠି କୁଆଡ଼େ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ଯାହା ହଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜନବସତି ଲୋକ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକ ଯାହା ଥିଲେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଘର କରିକି କ'ଣ ଗାତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତେବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଓହ କି ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ବାବାରେ ବଢ଼ିଆ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହିବି ଭାଇ ପଡ଼ିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଖ ମାନେ ଗାଁଟା ଗାଁ ସହର ସହରରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗାଡି ମଟର ଗାଁ ପେ ପା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଭାଇ ପୁରା ସହର ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ପୁରା ମନ ମାନେ ପୁରା ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ମାନେ କେମିତି ଜାଗା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକନ୍ତୁ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ଆମର ପୁରା କୋଉ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ପଳେଇଛନ୍ତି କି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଥିବ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଦର୍ଶକନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କେବେ କୁସୁପଙ୍ଗୀ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କିଛି ତ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ନହେଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହାତୀ ପାହାଡ଼ ପୁଣି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ କି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କି ଯେଉଁ ମୁଁ ଗାଁଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ କହୁଥିଲି ଡାହାଳିଆ ସେ ଡାହାଳିଆ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ ଆମର ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଡାହାଳିଆ କୁଣ୍ଡ ଡାହାଳିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ହଁ ମୋତେ ବି ଗାଁରେ ପଚାରିଛି ସେ କହିଲେ ଡାହାଳିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠି କୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲିନି ଡାହାଳିଆ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ତଥାପି ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଜାଣିବାର କଥା ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାନେ ଖୋଳା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି ଓହୋ ମାନେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ପାଣି ହଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଇ ଉଠିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ମାନେ ହାତ ହିଆଡେ ଯୋଉ ମାନେ ପାଉନି ମାନେ କେତେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ମାନେ ଗାତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗାଡ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଠି ବାଡ଼ ପିଇଦେବେ ମାନେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ପାଣି ଓହୋ ଏଠି ପାଣି ପିଇବେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଯାହା ହଉ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଜମା ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କି ଗୋଟେ ପାଣି ପାତ୍ର ଭଳି କି ରଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା କଥା କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା କଥା ଏଠି ଯୋଉ ଡାହାଳିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ଘର କରି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ କାଟିକି ସେମାନେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ ଓ ସେଇ ଘରର ବୋଧେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ତେଣୁ ମାଟି ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଖୋଳିକି ତାକୁ ଗାତ ଭଳିଆ କରିକି ସେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ପୂର୍ବ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମା ହେଇଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଇନ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ଘରର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇକି କୋଉଠି ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିବ କୋଉଠି ଛୋଟ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଗାତ ଗୁଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଖୋଳିକି ଭଲ ଡିଜାଇନର ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରୁ ପାଣି ପୁରେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ପାଣି ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆପଣ କହିଲେ ପିଇପାରିବେ ସତରେ ପିଇପାରିବେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପୁରା ପିଇ ହବ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ପୁରା ନିର୍ମଳ କି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନିର୍ମଳ କିଛି ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଉଛି କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ଆପଣ ପିଇବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଃ
दर्शक बंधु आप देखिले तो भाई मध्य निज हाथ में पानी आनी पीले मु तो विश्वास कर पारुनी एक्चुअली सत ही कारण भाई जेहेतु पानी पी जाइए पूरा निर्मल पानी जेहेतु वर्षा सीजन गात रही भगवान को वरदान रु वर्षा हवा फल गातर में पानी जमा हो कि गोटे कि पशु पक्षी हूँ कि मनीष हूँ एमरजेंसी जब किसी पानी आवश्यकता पड़ा सी पी पारे जहा हूँ बहुत बहुत भल जगह देखिलु आपन को देखे दूसरी अन्य किसी देख दर्शक कि सुंदर जगह कि सुंदर परिवेश ये पहाड़ पाखे अच्छे आपण माइंड फ्री हो पार आप चाहिए मुंडे ग्रामवासी मान सहयोग नहीं भोजी करें सुंदर परिवेश। हाँ भाई कहतु आमर ए जो मुंडिया अछि आज्ञा मुंडिया साइड रे गोटे अछि माने सुडंग अछि गोटे सुडंग छेड़ी अछि अच्छा एकर तो दूर बाटा हे जिवो माने आपण पाखे समय नाही हो अच्छा अच्छा जेतो आपण पाखे समय ना ना मो पाखे समय नाही राति आनी पळेबी मु कहली हमर ए जो अछि सुडंग अछि गोटे सेपट अछि गोटे हमर माने जिबा को भुवनेश्वर को जिबा माने आपण केबे आसंतु माने सखाळु आसंतु अच्छा फाका टाइम देखि आसी पड़ियो गोटे अपडेट आसिक पड़ियो आज्ञा आज्ञा हां मु आपण माने सेई सुडंग रे तुमको नेकी जिबी ठीक माने भुवनेश्वर ठीक से माने सेंटर रे मु आपण माने छाड़ देबी ओहो माने भुवनेश्वर पूरा एगा इया अछि माने एई पटे गोटे सुडंग अछि जोटा कि भुवनेश्वर बाहरिबो आज्ञा से केवल आपण ग्रामवासी माने जानि जंती आज्ञा भाई को कथा सुनी मते विश्वास ही होउनी पूरा रोचक तथ्य वाला लागुची भाई को कहबा कथा ए जो मुंडिया अछि ए मुंडिया गोटे सुडंग अछि से सुडंग डायरेक्ट लागिची भुवनेश्वर आपण भुवनेश्वर जाई पारे आपण जो गाड़ी मोटर दे कि 40-50 किलोमीटर आमे आसुचे कि जाउचे सी आराम से एई पटे नै जिबे आपण को मात्र 15 मिनिट बाट जोठी आमे 1.5 घंटा 2 घंटा समय पळुची से 15 मिनिट सुडंग बाटे कोठी गोटे बाट अछि जोटा कि ए ग्रामवासी माने जानिचंती सुनिकी तो बहुत ये लगुची तथापि लोकों को कथा जेहेतु से माने आखिर देखिचंती निभेइचंती जागा ऊपर भले जानिचंती ता कथा को विश्वास करिया पड़िबो तेणु चलतु आउ किसी पहाड़ गछ देखी जे बढ़िया सुंदर जगह लगुच मुझे फास्ट टाइम आसली चाहू भल जगह देखा मिलला मुझे चाहिए नेक्स्ट टाइम जो आसबि सांग साथी नहीं आसबि से जगह देखिए ओठी कहते कि भोजी हो पार भल कथा सुंदर जगह माइंड फ्री हो तेज चलतु भाई को आउ कौन पचारे आउ कौन जाऊँ नहीं पचारिया भाई आउ कौटे आसुँच भाई आसंतु मु आपन देखैदेबी जे तमे टिके दूर रे टिके रहिचे मु आपन गोटे मुंडिया देखैबी ता ना होची पांडा बखरा हाँ हाँ मु ना शुणी पांडवखरा फेमस बहुत अच्छी आज्ञा मु सेठी पाई तो यूट्यूब रे मन सर्च करिवे अच्छा देखिवे पांडा बखरा गुंफा अच्छा अच्छा आसी जिवे ए देखंतु टिके फोकस दियंतु हमर देखो जो से मुंडिया अछि ओहो टिके भाई रहले देखंतु से जो लागे जे बाबे ये हाँ 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 जो मुंडिया अछि मुंडिया हमर होची पांडा बखरा मुंडिया ओहो सेठी पांडवखरा हाँ मु पांडवखरा नाम भी शुणी मु भी जानी एटा बाकी रे पड़ुची कुसुमगी पाथपुर गाँ मध्य पड़ुची बढ़िया सुंदर जगह देखंतु दर्शक बंधु काजू गछ रही पहाड़ रही पानी रो सुविधा अच्छी जदि आपण चाहिए ग्राम रु पानी आणिकी एठी रोषे करें भोजी करें आपण जेतो हम गाँ को आसंती आज्ञा आपण को हमर माने परिवेश माने आपण केमिति लागुची माने केमिति फील होची सेटा होते को आपण जेतो माने शहर रे माने चली आसंती आज्ञा 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 से माने जेतो आपण आसंती हम गाँ को आइले आज्ञा माने तुमको माने केमिति माने फील होची सेटा कहूँ आज्ञा तुमको कहूँ दर्शक भाई को कह कथा मु जेहेतु भुवनेश्वर रोची तो गाँ परिवेश विषय सी मुझे जानी न जानी मत परिवेश भल लगुच न लगुच भाई कह था मु भाई कहदे मुझे गाँव रू आई मुझे कौ भुवनेश्वर रहीनी मु गाँव रू रहीकि भुवनेश्वर मु मोर जॉब करुच्ची कि मो कार्य करुच्ची आंग कहले गोटे भल जगह अच्छी धानहर मुंडिया सेठी जा मुझे तथापि गाँ लोक पचारि सी मैंने कहले हाँ भल जगह अच्छी आप जातु जेहेतु मुझे आसवा समय दी भाई देखाले पचारि और सी जो भाया तथ्य मत दौरान जो भाया कथा कहते मुझे बहुत आश्चर्य हो जाऊँगी शुणिकी तथा विश्वास करा पड़ो जहा हूँ मत देखेले कि एठी पड़ियाटे अच्छी संक्रांति हाथी आसती 8-10 हाथी और एठी देखले कि डाहालिया संप्रदायर जो आदिवासी मान थिले हाँ सेठी हाँ आदिवासी कि आदिवासी आपन जो मध्य कहि परिबे जो थिले सेठी गोटे घर करके रहउथिले आपन मध्य देखले से जो घर करथिले ता जो खोलिथिले पत्थर रे तार मध्य सिंबल आपन देखिले खोला हेछि केमती केमती पानी जमा हेछि भाई मध्य पानी टाको पीले
ଏବଂ ସିଏ କହିବା କଥା ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡବଖରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୁସୁପଙ୍ଗି ଓ ପାଥପୁର ମଝିରେ ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ବାଇ ରୋଡ଼ ଆସିବେ ଜାଣିପାରିବେ କୁସୁପଙ୍ଗି ଓ ପାଥପୁର ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ପାଣ୍ଡବଖରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଓ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି ଓ ୟାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ଓ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପରିବେଶ, ସତ କହି ଭାଇ ମୋତେ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଆଇଲା ପୁଣି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କେହି ଗାଁରେ ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଗାଁ ପରିବେଶ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗାଁ ପରିବେଶ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିବି, କାରଣ କେବଳ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। କର୍ମ ସରିଗଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଗାଁ ପରିବେଶଠୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପାଇବାନି, ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ଭାଇ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ କହିବି। ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଗାଁଟା ଗାଁ ସହର ସହର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ। ଭାଇ ଆମର ଗାଁରେ ଗାଧୁଆ ଅଲଗା, ଜାଣିଲେ କି ଗାଁରେ ବୁଲିବା ଅଲଗା। ଆମର ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର କଣ ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗାଁ ଗାଁ ଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଗାଧୋଇବା କଥା। ଆପଣ ମାନେ କଣ କଲେ ମାନେ ଆମର ଅଛି ବାଥରୁମ ଅଛି ଗଲେ ହେରି ଆମେ ସାର ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଇଲୁ ଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗାଁଟା କଣ ଯେହେତୁ ନଦୀ ଅଛି ଆମର ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଧେଇଲେ ସେ ମଜା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେଇଯିବି ଆମର ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି ଆମର କାଳିକା ପ୍ରସାଦ। କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ହଁ ମୁଁ ନାଁ ବି ଶୁଣିଛି କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଅଛି। ହଁ ହଁ ସେଠି ଗାଧେଇବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ କେତେ ତମକୁ ମାନେ ମଜା ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେରେ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ହଉ କି ପାଣ୍ଡବଖରା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନଦୀ ହଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯଦି ଭାଇଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ତ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନାଁଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ମାଇ ନମ୍ବର ହେଲା 6371186613। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର କହିଲେ, ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। କେବେ ବି ଆପଣ ଯଦି କୁସୁପଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୋର ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଓ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବି। କୁସୁପଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଓ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କୁସୁପଙ୍ଗିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ନା, ତେଣୁ ସମୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଅପଡେରେ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିବି, ଦେଖିବି ଗାଁର ପରିବେଶ ଦେଖିବି, ମଜା ନେବି। ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ମୋର ରେକମେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଆସିପାରେ କି ସମର ସିଜନ୍ ଆସିପାରେ ତ ଭଲ ମଜା ନେଇପାରିବେ, ଭୋଜି ବି କରିବେ, ସୁବିଧା ବି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ରେନି ଡେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହୁଛି। ଆପଣ ସମର ଡେ ୟା ୱିଣ୍ଟର ଡେରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଠି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଜାଗାଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫାଙ୍କରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଫାଙ୍କ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏହାରି ଭିତରେ ମାନେ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନାହାନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଠି ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସତର୍କରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ମାନେ ସହରରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଗଭର ହବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହା ହଉ ଏତେ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ସାପ ବି ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିବେ, କିଛି ସେମିତି ନର୍ଭସ୍ ନାହିଁ। ଗାଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, କିଛି ଭୟକର ନାହିଁ। ଏବେ ସାପ ନାହିଁ, ସେ ସାପ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆସିକି ରହିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ କଥା ହେଉଛେ, ଏ ତା ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିଏ ଆସିକି ଏ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆଇଛୁ, ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଗାଁ ପିଲା ଟିକେ ସାହସୀ ପିଲା ଆଉ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କଥା, ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ହଉ ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କୁହ, ଛୋଟ ପିଲାଟା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ବସି ପୁଅ ଦେଖୁନ ସିଏ ଗୋଟେ ମଜା ନେଉଛି ତାର ପାହାଡ଼ରେ ବସି।
ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ପାହାଡ଼ ଜାଗା ପଡ଼ି ଫଡ଼ିଛୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାହାଡ଼ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଇଏ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ସବୁ ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବରଗଛଟି ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଅଛି ଗଛ ଭିଉ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଦି ଜଣ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମୋହିବ। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ କୁସୁପଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ନାଁ କୁସୁପଙ୍ଗି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁପଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଧାନଘର ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପର। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ତ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିକି ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆଉ କେବେ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଆସିବି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବି। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭାଇକି ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଭାଇଙ୍କୁ ନମ୍ବର ମୁଁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବେ ବୁଲିବେ ପାହାଡ଼ ବୁଲି ପାରିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଲି ପାରିବେ ଏଠି ଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ କୁସୁପଙ୍ଗି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଆସିବେ ହଁ ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ବାର ମାନେ ମନା କରିବେନି ଇଚ୍ଛା ହବନି ଆଉ ମାନେ ସହର ପାଇଁ ମାନେ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉଟାକି ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।